बंधु माने 20 अक्टोबर 2025 सोमवार दीपावली दिन पूर्वर घर काढ़ी दिंतु एही 5टी जिनिस नचेत माँ लक्ष्मी आपण गृह को कदापि भी प्रवेश करेंगे नहीं, जहा फल आपण को दारिद्र्यतार सामना करने को पड़िबो। बंधु माने आपण माने समस्ते जानती दीपावली हेउछि आलोकर पर्व। प्रत्येक हिंदू माने दीपावली पर्वटी को बहुत धूमधाम सहित पालन करिथांती। एही दीपावली दिन प्रभु रामचंद्र 14 वर्षर वनवास सरी अयोध्या को प्रत्यावर्तन करथिले। सेथिपाई अयोध्यावासी दीप जाली प्रभु रामचंद्र एवं माँ सीतांकर स्वागत करथिले। द्वितीय रे माँ लक्ष्मी एही धरा पृष्ठरे अवतरण करिथांती एवं एही दिन आपण संध्या समय माँ लक्ष्मीकर जदि यथाविधि पूजार्चना करती तो माँ लक्ष्मी आपण गृह स्थायी वास करिथांती। तृतीय रे एही दीपावली अमावास्या दिन आमर पितृपुरुष माने आमको आशीर्वाद प्रदान करी प्रत्यावर्तन करिथांती। तो आमे आमर पितृपुरुषंक उद्देश्य मध्य एही दिन दीप प्रज्वलन करिथाउ। एही दिन को आमे पया श्राद्ध बा बड़ बड़िया डाक बोली कहिथाउ। एपरि करिबा द्वारा पितृपुरुष आमको आशीर्वाद प्रदान करी प्रत्यावर्तन करिथांती। प्रत्येक व्यक्ति माने दीपावली पूर्वरु निजर घर को सफा सुतर करिथांती। तो आपण दीपावली पूर्वरु ही निजर गृह को सफा सफी आरंभ करि दियंतु एवं आपणकर घरे जदि एही 5टी जिनिस अछि ताहाकू आपणकर घरु बाहर करी फोपाड़ी दियंतु। नचे दारिद्र्यता कदापि भी आपणकर पीछा छाड़िबो नाही। एहा सहित आजिर भिडियो रे आमे एपरि किछि भूल विषय रे मध्य जानिबा जे भूल गुड़िक आपण करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी केबे भी आपणक गृह को प्रवेश करंती नाही। एही भूल गुड़िक करिबा द्वारा आपण जेते भी पूजा पाठ करंतु आपणक उपरे केबे भी देवी देवता माने प्रसन्न होई न थांते। आपणको सर्वदा देवादेवी मानकर क्रोधर शिकार हेबाको पड़ी थाए। तेबे ए विषय संपूर्ण जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने आम घर भितरे सकारात्मक ऊर्जार संचार वृद्धि करिबा पई वास्तुशास्त्र रे अनेक गुड़िए उपाय विषय रे कुहा जायछि। वास्तुशास्त्र अनुसार आम गृह थिबा प्रत्येक जिनिस नकारात्मक एवं सकारात्मक शक्तिर संचार करिथांती। तेबे आम घरे प्रत्येक वस्तु पई किछि निर्दिष्ट स्थान रही थाए। आमे जदि सेही वस्तु को तार निर्दिष्ट स्थान रे न रखी अन्य स्थान रे रखिथाउ तेबे सेही वस्तुटी सकारात्मक ऊर्जा बदल रे नकारात्मक ऊर्जार संचार करिथाए एवं एहार प्रभाव घरर समस्त सदस्यों सहित घरर आर्थिक स्थिति उपरे मध्य पड़ी थाए। तेबे आपण जदि सेही वस्तु गुडी को सेमानकर सठिक स्थान रे रखंती तेबे सेही वस्तु गुडी को सकारात्मक ऊर्जार संचार होई थाए एवं आम गृह रे सुख समृद्धिर वृद्धि होई थाए। तेबे वास्तुशास्त्र अनुसार आम घरर मुख्य द्वार ही हेउछि आम घरर सुख एवं समृद्धि आसीबार मध्य मुख्य द्वार। तेबे जदि एही मुख्य द्वारर दिग भूल होइथिबो किंबा एहा सामना रे किछि एपरि जिनिस रखा जाइथिबो जहा नकारात्मकता संचार करिथाए तेबे एहा द्वारा गृह को कली झगड़ा दारिद्र्यता एवं बेमारी मध्य प्रवेश करिथाए। एही कारणरु ही वास्तुशास्त्र रे सर्वदा गृहर मुख्य द्वार के हुई अधिक गुरुत्व दिया जाय थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार किछि एपरि जिनिस अछि जहाको आपण कदापि भी निजर मुख्य द्वार सामना रे रखिबा उचित नुहे। एही जिनिस गुड़िक अत्यंत अशुभ हेबा सहित आपणक गृह पई अनेक नकारात्मक ऊर्जार मध्य सृष्टि करिथांती, जहा द्वारा आपणको अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िथाए। तेबे आसंतु जानि नेबा सेही जिनिस गुड़िक कौन जे गुड़िक आपण कदापि भी निजर मुख्य द्वार सम्मुख रे रखिबा उचित नुहे। तेबे प्रथम हेउछि असना एवं मैला पानी जमा हेबा। वास्तुशास्त्र अनुसार जदि आपणकर गृहर मुख्य द्वार सम्मुख रे सर्वदा असना एवं मैला पानी जमा होई रहुथाए तेबे एहा वास्तु दोषर कारण बनी थाए।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସନା ଏବଂ ମଇଳା ପାଣିରେ ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମଇଳା ପାଣି ଜମା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ମଇଳା ପାଣି ଗୃହର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜମା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଧନ ହାନିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗୃହର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ, କାରଣ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳସୀ କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲର ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନାଇବା ସମୟରେ ଏହି କଥାର ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷଲତା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘନ ବୃକ୍ଷଲତା ରହିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଗୃହରେ ପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନି ରହିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘନ ଗଛଲତା ରହିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇନଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଗଛ। ଯେଉଁ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥାଏ, ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାତ କିମ୍ବା ଖାଲ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହୁନଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସିଡ଼ି ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ସର୍ବଦା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ସଫଳତା ମିଳିପାରିନଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ସର୍ବଦା ଘର ଭିତରେ ହିଁ ହେବା ଶୁଭ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ ବନାଇ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଘର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏପରି ଘରକୁ ସର୍ବଦା ଯଶ, ବୈଭବ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲେ ବି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଆଖପାଖକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଅଳିଆ ଗଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତେବେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
तेबे आपण निज मुख्य द्वार सम्मुखरे छोट छोट घंटी लगाई पारिबे। एहार स्वर द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक गृह को आकर्षित होई प्रवेश करिथांती। एहा सहित ताहा सकारात्मक शक्ति एवं सकारात्मक ऊर्जा को मध्य निज आड़को आकर्षित करिथाए एवं आपणकर गृह मध्यरे थिबा नकारात्मक शक्ति गुड़िक धीरे धीरे बाहर को चली जाइथांती। घरर महिला माने केबे भी द्वार मुहरे किंबा चौकाठ उपरे बसंतु नाही। जो घरर चौकाठ उपरे महिला माने बसिथांती विशेष करी सूर्यास्त संध्या समय सेही गृहर दारिद्र्यता केबे भी पीछा छाड़ी न थाए। प्राचीन कालरू ही एही मान्यता रही आसीची। तेबे देखिबाको गले केही भी चौकाठ उपरे किंबा मुख्य द्वार रे बसिबा उचित नुहे। केवल महिला माने ही नुहे, कोनोसी व्यक्ति मध्य एही भूल करिबा उचित नुहे, कारण एहा आपणकर बर्बादीर कारण बनी पारे। मान्यता अनुसार जो व्यक्ति घरर चौकाठ उपरे बसी थाए आगामी समय तांको कोनोसी बड़ रोगर शिकार हेबाको पड़ी थाए एवं एपरी घरे देवी देवता माने मध्य केबे भी बास करि न थांती। अनेक लोक निजर मुख्य द्वार सम्मुखरे जोता चपल गुड़ी को इयाडे सियाडे बिछेकी पकई देथांती, असजड़ा करी रखी थांती। मात्र एपरी करिबा भूल अटे। चपल को आपण सर्वदा सजाड़ी करी रखिबा उचित। आपण निजर मुख्य द्वार को सर्वदा जेते अधिक पारिबे सेते परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। आपण मुख्य द्वार रे केबे भी जंक लागिथिबा किंबा पुराना तालार व्यवहार करिबा अनुचित अटे। जदि आपणकर ताला खराब हो जायछि तेबे आपण नुआ तालार व्यवहार करंतु, कारण तालाटी आपणकर भाग्य सदृश होइथाय। आपण खराब ताला व्यवहार करिबा द्वारा आपणकर भाग्य मध्य खराब हो जायथाय। सेथिपाई सर्वदा भलो ताला व्यवहार करिबा पई चेष्टा करंतु। एपरि माना जाइथाय जे जदि आपण घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे घोड़ार नाल लगांती तेबे एहा द्वारा आपणको गृहरे सुख समृद्धि वृद्धि पाई थाए, कारण एहा सकारात्मक शक्ति गुड़ी को निज आड़को आकर्षित करिथाए एवं गृहरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुड़ी को घरु बाहर करि देइथाए, जहा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणको गृह को प्रवेश करिथांती एवं आपणको आशीर्वाद मध्य प्रदान करिथांती, जहा द्वारा आपणकर घर एवं परिवारर सदस्य मानकर प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होइथाय। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।